58 गेट मनसा पुजो ब्लॉग। ये भगवान क्या जुल्म है। WB शॉर्ट राइटर वीडियो। বুড়িরাও ঘুরতে এসেছে। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बाबू भैया। 58 गेट মা মনসা পুজো উপলক্ষে মেলা ভিডিও ব্লগ দেখানো হচ্ছে। এত ভিড়, বাপরে বাপ। कौन है ये लोग, कैसे कैसे लोग रहते। এই মেলাতে বাচ্চা বুড়ো জোয়ান সবাই আসে। 58 गेट মা মনসা পুজো উপলক্ষে মেলাটা হয় 2025 সালে বছরে একবার। कैसे कैसे लोग रहते। সালার প্যান খুলে চলে যাচ্ছে, এক হাত দিয়ে ধরে ঘুরছে, তবু মেলায় ঘুরবে। तोबा 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 थारा अबे साला मुटका चुदा ताड़ाई आना, भीड़ खूब तो। तोबा 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 थारा ये भगवान